au voisinage de 1. لا ولا ماشي هي هادي كاينه واحد لا داكوغ بلاش بلا دوز صافي غادي نقولها غير اوغالمون غير خليك عندي au voisinage de 1 l'intégrale ديال 1 sur la racine cubique de t carré 1 moins t l'équivalent ديالو هو 1 sur la racine cubique de 1 moins t. دونك هنايا راه هذا هو ليكيفو ديالو في لو 1 الا حسبنا لا ليميت ثاني ديال اف سور جي غنلقاو ايكال 1 وهنا كتبان غير بلا واش متفقين معايا. دونك الا حسبنا لا ليميت ديال اف سور جي ديال هذيك 1 sur la racine cubique de t carré facteur de 1 moins t sur 1 sur la racine cubique de 1 moins t on trouve le 1. دونك ليكيفو ديال هذيك لا فونكسيون كامله في لو 1 هي 1 sur la racine cubique de 1 moins t. واش متفقين معايا؟ D'accord. Donc, هنا غادي نétudiو l'intégrale de 1 demi. Normalement, l'intégrale jusqu'à 1 ديال 1 sur la racine cubique de 1 moins t puisqu'on a divisé l'intégrale ديالنا en 2 en utilisant donc l'intégrale de 1 demi jusqu'à 1 ديال 1 sur la racine cubique de 1 moins t. إلا étudiنا هادها donc le primitif ديالو هي moins 3 demi facteur de 1 moins t le tout puissance de tiers. Où il a la limite ديال هذيك on t tend vers 1 il tend vers 0 ونزيدو هذيك 1 demi المهم انا غير 1 والبريميتيف راه باينه البريميتيف ديال 1 sur la racine cubique راه باينه غتعطينا هي moins 3 demi fois 1 moins t le tout puissance de tiers 1 moins t puissance de tiers وغنحسبوها غادي نلقاو غير لا ليميتون 1 طون فيغا 0 يعني عادو نزيدو هذيك لو 1 دومي وهذا كتعوض بلو 1 دومي. مفهوم ياك؟ واش مفهوم؟ دونك لقينا les deux intégrales de 0 à 1 demi et de 1 demi à 1 sont convergentes. Donc, غادي نقولوا بأن l'intégrale de 0 à 1 ديال 1 sur la racine cubique de t carré facteur de 1 moins t, il converge aussi. On passe l'exemple 11. D'accord. ندوزو أسماء l'exemple 11. Donc, l'exemple 11 indique l'intégrale de 0 à l'infini de 1 moins cosinus de t sur t puissance 5 sur 2 d de t. Et on dit problème les deux bords, en 0 et en plus l'infini. Donc, bien sûr, on va dire la relation de Charles. On va dire, par exemple, on étudier les deux de 0 à 1, il y a 1 moins cosinus de t sur t puissance 5 demi t de t, et l'intégrale de 1 à l'infini, il y a la même fonction. Donc, au voisinage de l'infini, au voisinage de l'infini, automatiquement, on va étudier le premier intégral, qui est 0. Là, au voisinage de plus l'infini, on étudie le deuxième intégral, de 1 à plus l'infini. On étudie le deuxième intégral, de 1 à plus l'infini, il y a 1 moins cosinus de t sur t puissance 5 demi. C'est l'infini. On dit la valeur absolue de cosinus de t est inférieure à 1. Donc, le moins cosinus, c'est entre le moins 1 et 1. واش متبعين معايا؟ D'accord. عندنا le moins cosinus il est entre le moins 1 et 1 donc هنا غادي ندير la comparaison. Et il a طرت هذيك 1 moins cosinus de t sur t puissance 5 demi غادي نلقاها هي entre 2 sur t puissance 5 demi. Donc, il a le critère de comparaison. On dit l'intégrale de 2 sur t puissance 5 demi, il converge d'après Riemann, puisque 5 sur 2, il est strictement supérieur à 1. متفقين معايا في
D'accord. Pour la deuxième partie, يعني au voisinage de 0, يعني automatiquement, tu étudier l'intégrale d'y de 0 à 1, ديال la fonction 1 moins cosinus de t sur t puissance 5 demi d de t. Qu'on étudie à la partie de 0 à 1. Donc le problème il est en 0. هنا نقدر نستعمل développement limité. Donc, il a le développement limité, غادي نلقى بأن 1 moins cosinus de t sur t puissance 5 demi, l'équivalent ديالها هي 1 sur 2 la racine de t. Voilà les étapes راهم كاينين تما، يعني راه غير développement limité اللي درت. وغتلقى l'équivalent ديالها هي 1 sur 2 la racine de t. Développement limité في الزيرو هذا. D'après Riemann, le 1 sur 2 la racine de t, l'intégrale de 1 sur 2 la racine de t, il converge puisque la racine de t égale à t puissance 1 demi, et 1 demi il est inférieur strictement à 1. Donc il converge d'après Riemann. Donc puisque on a les deux intégrales de 0 à 1 et de 1 à l'infini, il y a 1 moins cosinus de t sur t puissance 5 demi converge, alors on peut dire que l'intégrale de 0 à l'infini de 1 moins cosinus de t sur t puissance 5 demi d de t converge aussi. شكون اللي عنده شي بروبليم دابا لحد الان؟ اللي عنده شي بروبليم يسينياليه في الكومونتير عافاكم. كلشي مزيان لحد الان. دونك اون باس ليكزامبل 12. Il reste deux exemples, l'exemple 12 et l'exemple 13. رشدي في الانفيني ممكن نضربو لا فونكسيون في تي كاري ونحسبو الليميت ونستعملو بروبوزيسيون 2 ديال غايمان. دونك عندنا هنايا 1 موان كوسينوس تي سور تي بويسونس 5 دومي. دونك وقلتي غضرب تي بويسونس دومي في الانفيني. فوالا الا حسبتي غتستعمل دوزيام بروبوزيسيون. الا حسبتي لا ليميت شحال غتلقى في لا ليميت ديالك الا حسبتيها؟ واش غتلقى لو زيرو؟ الا لقيتيها صافي. الا حسبتي لا ليميت ولقيتي لو زيرو ولا لقيتي دونك صافي غتستعمل دوزيام بروبوزيسيون وتقول دابري لي ريغل دو غايمان راه كونفيرجونت صحيحه. دونك صحيحه الا حسبتيها صافي. الا غتخرج لو زيرو راه غتكون صحيحه. حتى هذيك لا ميثود راه مزيانه. لي ريغل دو غايمان راه حتى هما هذوك لي ميثود اللي فكر يضرب في تي كاري ديال تي بويسونس 3 المهم اللي ضربتو خرج لك لا ليميت وخرج لك نيت ميم كونديسيون اللي في لي بروبوزيسيون tu peux l'utiliser bien sûr. راه غير خرجوا حتى هما. سؤال واحد لا كيسيون فاش كنستعملو كريتير دو كومباريزون كنلقاو فونكسيون انفيريور ا اف. fonction laquelle diverge vers l'infini. Inférieure, une fonction qui est inférieure. G inférieur à f. Donc f, G, il est majoré par f. Et f minorotable G. Donc f il est minoré par G. لقيتي G diverge. Alors on dit que f diverge. Oui. لقيتي l'intégral حسبتي l'intégral de G ولقيتي diverge. alors راه غنقولوا حتى l'intégral de f diverge. راه صحيح. كيفاش؟ والانفيني دابا انت شوفي في الانتغرال ملي كنديروا الكريتير دو كومباريزون راه في اي بورن راه في الزيرو في الانفيني في لو 1 في لو 2 في المكان. انت شنو درتي اون مينوراسيون لاف. درتي مينوراسيون لاف جي. جي اللي انفيريور ا اف وانت غرض ديالك انك ولقيتي واحد لا فونكسيون جي اللي كتحقق بان جي بوزيتيف inférieur à f. ولقيتي بان l'intégral de g au voisinage de l'infini il diverge. Donc l'intégral de f il diverge aussi.